जय श्रीकृष्ण नमस्कार दर्शक बंधु माधव पवित्र वाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण मान को स्वागत। प्रिय दर्शक बंधु आज आम जाना टैरोट कार्ड माध्यम जहाँकि 12टी राशि राशिफल प्रथम मेष राशि ठारू आरंभ कर मीन राशि पर्यंत ता पूर्व मोर प्रिय दर्शक बंधु आसतु जाना आज दिनचर्या कार्यक्रम विषय। आज सर्वसम्मत षट तीड़ा एकादशी ओलाशुणी मेला गुंफा यात्रा आज माघ मास बा मकर मास 12 दिन जानुआरी 25 तारीख जहाँकि शनिवार आज एकादशी 30 दंड 12 रात्रि 6:30 मिनिट पर्यंत आज ज्येष्ठा नक्षत्र 60 दंड अहोरात्र जहाँकि मोर प्रिय भाई भाई माने मन रखु आज जन्म होता शिशुर बिछा राशि विप्रवर्ण राक्षस गण आज मृत्यु व्यक्तिर एक पाद पुष्कर दोष रात्रि 6:30 मिनिट पर 2 पाद पुष्कर दोष फल कृषि संतान हानि पशु हानि होमादि शांति अन्न वस्त्र स्वर्ण महासदन तंडुल कांस्यपात्र दान विधेय। तेरे आज एकादशी श्राद्ध आज निषिद्ध खाद्य कहले शिंब भोजन निषेध संध्या 6:30 मिनिट पर पूर्तिका अर्थात पोई भोजन निषेध विविध रात्रि 6:30 मिनिट पर दग्धा द्वादशी हल निषेध। प्रिय दर्शक बंधु आज जदि अशुभ बेला काल बेला कथा कहबा प्रातरु 6:58 मिनिट मध्य एवं 4:23 मिनिट पर 5:29 मिनिट मध्य 12 बेला कहले दिवा 2:14 मिनिट पर 3:50 मिनिट मध्य काल रात्रि कहले संध्या 6:13 मिनिट मध्य रात्रि 3:22 मिनिट पर आज शुभ बेला अमृत जोग मन रखु दिवा 10:24 मिनिट पर पुणी दिन 1:36 मिनिट मध्य रात्रि 11:48 मिनिट पर एवं 1:23 मिनिट मध्य। प्रिय दर्शक बंधु ये आज दिनचर्या कार्यक्रम विषय संक्षेप वार्ता एवं आसतु कार्ड माध्यम आम 12टी कार्ड संग्रह करवा। 12टी कार्ड रे 12टी राशि संपर्क में आम संक्षेप जाना आ देखा कौन आसूची 12टी राशि राशिफल। प्रथम मेष राशि शेष मीन राशि। जय श्रीकृष्ण। प्रथम जानिबा जहाँकि मेष राशि विषय। मोर प्रिय मेष राशि भाई भाई माने ये जजमेंट कार्ड आसी ये जो जजमेंट कार्ड आसी आज आपण ये चंद्रमा कार्ड आपण भाग्य आसी आपण मस्तिष्क आज हलचल टिके रहिबो मुंड भितर किछि गोटे रनिंग होला परि रहिबो जहाँकि वर्तमान समय कहूँ आपण निजको देखंतु कि कौन आपण करूछंती केउ लाइन ले आज जाउछंती ये सब किसी आपण अन्य मान कौन करछंती कौन नाही ता ऊपर आज ध्यान दियंतु नाही निजर कैरियर ऊपर निजर व्यवसाय ऊपर कर्म ऊपर ध्यान दियंतु। वर्तमान लोक माने आपण को कर्म को विचार करछंती आगु को आपण को बड़ डिसीजन नबार अछि जदि अतीत रे आपण बहुत परिश्रम करछंती बहुत कष्ट सहिछंती तबे वर्तमान आपण को परिश्रम र फल निश्चित भाव में मिलिबो। आज अन्य मान को सहाय्य करिबा परर उपकार करिबा ये सब मनोभाव रहिबो कारण यह जहाँ आपण आज न्याय धर्म ऊपर कार्य करछंती भगवान को खाता रे उल्लेख होछि विचार चलुछि तेणु आपणकर सफलता पूर्ण फल निश्चित भाव में मिलिबो। एठी गोटे कथा मन रखंतु मोर प्रिय जहाँकि मेष राशि भाई माने गृहर सचलता गोटे उपाय कहूँ मन रखु गृहर सचलता जो उपायटी कहूँ आपण मैंने नितांत भाव में करने आवश्यक अच्छी जे निज घर सुख शांति बजाय रखा जो मैंने चाहते आर्थिक दृष्टि समर्थ रहा चाहते तेज प्रत्येक अमावास्या दिन तुम्हें रोथुबा बासगृह झाड़ू द्वारा सफा कर जेते अदरकारी जिनिस बाहर सबू कबाड़िया को बिक्री कर दियो जदिओ छिंडा कागज छिंडा कना भंगा शिशी ताकू अलिया गदारे फोपाड़ी दियो। प्रत्येक अमावास्यार घर सफा करी सारिबा परे 5टी सुगंध धूप काटी घर मध्य लगाइबो चारिआडे बुले गोटे जगह थोईदेव। यह 12टी अमावास्या पालन करबा परे यार चमत्कार आपण माने निश्चित भाव में देखंतु। मोर प्रिय मेष राशि भाई भाई माने माधव पवित्र वाणी कार्यक्रम तरफ ये स्वतंत्र निरा कार्यक्रम भाव में आपण मान को स्पेशल कोटा रे कह जो मैंने असुविधा अच्छा निश्चित भाव में करंतु। एबे आसंतु देखिबा वृष राशि विषय। मोर प्रिय वृष राशि आपण समस्त को भल पाइबा को आज बांटिबे भल पाइबे
ଅତୀତର ଭାବପ୍ରବଣତାକୁ ନେଇ ଆଜି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ଭଲ ଭାବରେ ବହନ କରିବେ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ମନୋବୃତ୍ତି ରହିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ ମଧୁରତା ଆସିବ। ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ଥଳୀ ସଫା ସୁତୁରା କରିବେ। ପୁରୁଣା ଆବାସ ପତ୍ର ପରିଷ୍କାର କରିବେ। ଭଲ ଦିନ ଅଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଉତ୍ତମ ପାଠ ପଢାପଢିରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶରୀର ଉପରେ ଆଜି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଶରୀର ଉପରେ କିଛି ପ୍ରେସର ପଡ଼ିପାରେ, ଶରୀର ପୀଡ଼ା ହେଇପାରେ, ସେଥିପ୍ରତି ଟିକେ ଶରୀରକୁ ଜଗି ରଖି ଚାଲନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗୃହର ସଚଳତା କେତେକ ଉପାୟ ମୁଁ କହିକି ଆସିଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସ୍ପେଶାଲ କୋଟାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯଦି ନିଜ ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚାହଁ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମର୍ଥ ରହିବାକୁ ଚାହଁ, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ତୁମେ ରହୁଥିବା ବାସଗୃହକୁ ଝାଡୁ ଦ୍ୱାରା ସଫା କର। ଯେତେ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ ବାହାରିବ ତାକୁ ସବୁ କବାଡ଼ିଆକୁ ବିକ୍ରି କରିଦିଅ। ଯଦି ଛିଣ୍ଡା କାଗଜ, ଛିଣ୍ଡା କନା, ଭଙ୍ଗା ଶିଶି ତାକୁ ଅଳିଆ ଗଦାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅମାବାସ୍ୟାର ଘର ସଫା କରି ସାରିବା ପରେ 5ଟି ସୁଗନ୍ଧ ଧୂପ ଘର ଗତିରେ ଲଗାଇବ। ଏହା 12ଟି ଅମାବାସ୍ୟା ପାଳନ କରିସାରିବା ପରେ ଏହାର ଚମତ୍କାର ଦେଖନ୍ତୁ। ମାଧବ ପବିତ୍ର ବାଣୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ମନ୍ଦ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ କୋଟାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି। ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ'ଣ ଫଳ ପାଇବେ ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ମିଥୁନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି, ଏସବୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଡ ଆସିଛି ଏସବୁ କପ୍ କାର୍ଡ, ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଏ କାର୍ଡ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି। ଯାହାକି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ସର୍ବଦା ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ଯାହା ବି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ। ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ କେବେ ବି ବାଧା କିମ୍ବା ଖରାପ ନଜର ଲାଗିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। କୌଣସି ନୂଆ ଜିନିଷର ଏକ ଶୁଭାରମ୍ଭ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଏ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଖୁସିରେ ରହିବ। ରିଲେସନର ନୂଆ ରାସ୍ତା ଦେଖାଯାଉଛି। ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ନୂଆ କିଛି ଆରମ୍ଭ କରିବେ କିମ୍ବା ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ଅଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଉତ୍ତମ ପାଠ ପଢାପଢିରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ। ଉପର ଷ୍ଟେଜକୁ ଉଠିବାର ଏକ ଭଲ ଦିନ। ତେଣୁ ଏସବୁ କପ୍ କାର୍ଡ ଇଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ସୁଖ ସମ୍ଭୋଗର ସ୍ଥାନ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମୟ ଭଲରେ ଅତିବାହିତ ହେବ। ଏଇଠି ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେ କି ଯେଉଁମାନେ ଗୃହର ସଚଳତା ମାନେ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ଭଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମାଧବ ପବିତ୍ର ବାଣୀ ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ କଥା ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ କହିଥାଏ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯଦି ନିଜ ଘରର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମର୍ଥ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ତୁମ ଘରେ ବାସଗୃହକୁ ଝାଡୁ ଦ୍ୱାରା ସଫା କର। ଯେତେ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ ବାହାରିବ ତାକୁ ସବୁ କବାଡ଼ିଆକୁ ବିକ୍ରି କରିଦିଅ। ଯଦି ଛିଣ୍ଡା କାଗଜ, ଛିଣ୍ଡା କନା, ଭଙ୍ଗା ଶିଶି ତାକୁ ଅଳିଆ ଗଦାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅମାବାସ୍ୟାର ଘର ସଫା କରି ସାରିବା ପରେ 5ଟି ସୁଗନ୍ଧ ଧୂପକାଠି ଘରର ଗତିରେ ଲଗାଇବ। ଏହା 12ଟି ଅମାବାସ୍ୟା ପାଳନ କରିବା ପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ହଁ, ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୋର ବାରମ୍ବାର ଟେକ୍ନିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କାରଣରୁ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଖରାପ, ମୋବାଇଲ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏକ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଗରୁ ନମ୍ବର ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା, ଆଡ୍ରେସ ଥିଲା, ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ କିଏ ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଫୋନ ଉଠେଇ ପାରୁନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଅନେକ ଲୋକ ଫାଲତୁରେ ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇପାରୁନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ପୁରୁଣା ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ, ଯଦି ସେମାନେ ମୋ ସହିତ କିଛି କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ଆପଣ ନାଁ ଠିକଣା ଲେଖିକି ପଠାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲେ ନମ୍ବର ସେଭ୍ କଲେ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଯୋଗାଯୋଗ ଜାରି ରଖିବି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି କର୍କଟ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଡ ଆସିଛି ଏସବୁ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ କାର୍ଡ, ये पॉजिटिव कार्ड अच्छी आपन लाइफ रे सब क्षेत्र में सुरक्षा स्थिरता एवं आसी आपन जो कार्य बाहर जो कार्य करने को स्थिर कर आगे बाट खोल आज आप जहाँ करेंगे सफलता अवश्य मिल आपन को कौन व्यक्ति साहाय्य मिल जदि आप लव चिंतार अच्छा रिलेसन नुआ जीवन साथी मिल कि चाकरी व्यवसाय किसी भल अपरच्युनिटी आपन हाथ को निश्चित आसो कि कौन पदोन्नति मिल जदि कौन स्वास्थ्य समस्या था खूब शीघ्र ठीक हो
घर परिवार दाम्पत्य जीवन अति उत्तम रहिबो रिलेशन रे नुआ किछि मोड़ नब व्यवसायी माने नुआ चिंताधारा रे आगु माड़ी चलिबे एवं छात्र छात्री माने भल रिजल्ट निश्चित भाव में करिवे संदेह करिवार किछि नाही। तेबे एठी मोर प्रिय कर्कट राशि भाई बहन मान को कहूछि माधव पवित्रवाणी राशिफल कार्यक्रम रे प्रत्येक व्यक्ति को पई सब बळे मो स्पेशल किछि रखिताय आ आपनक गृहर सचलता केमिति बजाय रहबो से विषय में मु एक स्वतंत्र कार्यक्रम स्पेशल कुटार आज आपण मान को कहूछि निश्चित भाव में याकू करंतु यार प्रमाण पाई साला परे पुणी मो सहित जोगाजोग भी आपण खुशी रे करिवे। एठी मन रखंतु जदि निज घरे सुख शांति बजाय रखिबा को चाहो एवं आर्थिक दृष्टि समर्थ रहिबा को चाहो तेबे प्रत्येक अमावास्या दिन तुम घरे रहउतबा बासगृहरु झाड़ू द्वारा सफा करी ओ जेतेक अदरकारी जिनिस बाहुछि ताकू सब कबाड़िया को बिक्री करि दियो छिंडा कागज छिंडा कना भंगा सेसी ताकू ओडिया गदारे फोपाड़ी दियो प्रत्येक अमावास्या रे घर सफा करी सारिबा परे 5टी सुगंध धूप वर्ती रे लगाइबो या 12टी अमावास्या पालन करिबा परे यार चमत्कार देखंतु केवल अमावास्या दिन। एबे आसंतु देखिबा जे कि सिंह राशि को विषय रे मोर प्रिय सिंह राशि आपण बहुत पॉजिटिव अनुभव करिवे बहुत शांति अनुभव करिवे आपण को लागिबो जेमिति आपण बहुत दिन पर शांति अनुभव करचंती एई समय बा आजि आपनकर जहा भी परिवर्तन हेबो आपण ताकू मानि लेबे कोन आपण जानि सारिचंती जे भगवान यूनिवर्स जा करंती प्राणी रो मंगल पाई भगवान आपणक ऊपर भरोसा माने भगवान को ऊपर आपणकर भरोसा आउरी बढ़िबो आजि आपण अनुभव करि परिबे जा ईश्वर करंती प्राणी को मंगल पाई कष्ट सहिले कृष्ण मिले आगो को आपनको भगवान को बहुत अपॉर्चुनिटी आसीबो एते अपॉर्चुनिटी आसीबो आपण निजे भी संभालिबा कष्टकर हबो चाकरी जो माने करचंती बहुत भलो शीघ्र आपनको चाकरी मिलबार जोग देखा दउछि आपनको मन पसंदर चाकरी निश्चित मिलिबो सैलरी बढ़ी पारे प्रमोशन मिल पारे चांस बहुत अधिक रहउछि। लव रिलेशन कथा कहले रिलेशन रे जदी कली झगड़ा चलुतला तबे बहुत शीघ्र समाधान हे जिवो बहुत खुशी समय अछि निश्चित भाव रे स्टार कहले जानिचंती सबुठारो नंबर 1 कार्ड हेतै केते वर्णना करले जेते वर्णना करले भी मध्य ता संभव हबो नाही तेनु आपण माने स्टार अर्थात जानितांतु प्रत्येक कार्य आपण ही 5 जनक भितर फुटी की जणा पड़िबा व्यक्ति रहिबे आज। तेबे मोर कहबार कथा मोर प्रिय सिंह राशि भाई बहन माने आज आपण कोनोसी एक आलोचना उक्त होई पारंती कोनोसी कार कथा को नेकी बा निज कथा हो किछि भी आलोचना समालोचना होई पारे जो माने गृहर सचलता बजाय रखिबा को चाहउचंती मने रखंतु निज घरे सुख शांति बजाय रखिबा को चाहउ जदी आर्थिक दृष्टि समर्थ रहिबा को चाहउ जदी तबे प्रत्येक अमावास्या दिन तुमे रहउतबा बासगृह को झाड़ू द्वारा सफा कर जेते अदरकारी जिनिस बाहरिबो ताकू सब कबाड़िया को बिक्री कर दियो जदि छिंडा कागज छिंडा कना भंगा सिसिताए ताकू ओडिया गदारे फोपाड़ी दियो प्रत्येक अमावास्या रे घर सफा करी सारिबा परे 5टी सुगंध धूप घरर गति रे लगेबे एवं याकू 12टी अमावास्या पालन करिबा परे यार चमत्कार आपण माने देखंतु तापरे पुणी मो सहित जोगाजोग ऑटोमेटिक जारी रखिबे। एबे आसंतु देखिबा जे कि कन्या राशि को विषय मोर प्रिय कन्या राशि आपण कोनोसी परिस्थिति को आज हैंडल करि परिबे आज जेते दमदार मनुष्य हो जीव जंतु हो आपण को कंट्रोल रे रहिबो कोनोसी प्रॉब्लम हो पछे आपण को पाखरे सॉल्व होबो ये मेजर अरकाना कार्ड अछि आपण को सिचुएशन आपण को फेवर नाही तथापि आपण को कंट्रोल रे रहि आसुथबा समय को अपेक्षा करबा को पड़िबो एवं निजर बुद्धि बल रे परिस्थिति को संभालिबा को पड़िबो आज जेते सब समस्या आसीबो सब समस्या को निज कंट्रोल रे आपण रखिबे सफल पाइबे एवं आगो को निजर पेशेंस रखो सब ठीक हे जिवो घोषा करिवो तो सब किछि एपट सेपट हेई पारे कारण आज वाद विवाद आपण को सामना को किछि आसी पारे सेति प्रति ध्यान दियंतु मोर प्रिय कन्या राशि भाई बहन माने एठी माधव पवित्रवाणी कार्यक्रम तरफरु आपण मान को मो सब बेले स्पेशल कार्यक्रम रे किछि कहिताय आज मध्ये मो स्पेशल कार्यक्रम रे आपनकर सुख पाई कहूची मने रखंतु गृहर सचलता किपरि बजाय रहबो जदि निज घरे सुख शांति बजाय रखिबा को चाहो तेबे आर्थिक दृष्टि समर्थ रहबा को चाहो तेबे प्रत्येक अमावास्या दिन तुमे रहउतबा बासगृह को झाड़ू द्वारा सफा कर जेते अदरकारी जिनिस बाहरिबो ताकू सब कबाड़िया को बिक्री कर दियो छिंडा कागज छिंडा कोना भंगा सिंची ताकू ओलिया गदारे फोपाड़ी दियो प्रत्येक अमावास्या रे घर सफा करी सारिबा परे 5टी सुगंध धूप काटी लगेई घर मझे रे थोई दियो या 12टी अमावास्या पालन करबा परे यार कोन चमत्कार आपण पाइले माधव पवित्रवाणी को निश्चित भाव रे आपण जणेबे एमिति प्रत्येक दिन राशिफल देखिया पय आपनकर इच्छा भी मध्य हबो। एबे आसंतु देखिबा जे कि तुला राशि को विषय मोर प्रिय तुला राशि
ये आपणकर शांत स्वभाव आज मन रहा आगक बढ़े कैरियर रिलेटेड कौन कार्य आगक बढ़ी पारती आप कठिन परिश्रम करेंगे धैर्य रे पॉजिटिव कार्ड अच्छी आप कार्य को एकाग्रता सहित निष्ठार सहित करार अच्छी सफलता प्राप्ति हम आज किंतु अर्थ और कैरियर बाबद में बहुत भल फल मिल जदि किसी स्वास्थ्य समस्या था दूरे जीव आपण पक्षर व्यायाम करूँ स्वास्थ्य ठीक घर परिवार दाम्पत्य जीवन भल व्यवसायी मैंने व्यवसाय प्रति जत्नवान हे छात्र छात्री मैंने विद्या क्षेत्र में अग्रिम अधिकार लाभ करेंगे ए सन्देह करार किसी ना मोर प्रिय तुला राशि जेहेतु आज घात चंद्र अच्छी प्रत्येक जिनिस को भावी चिंती धीर स्थिर मंत्र गति करने आवश्यक अच्छी ये मुझे कहूँ चाहूँगी मोर प्रिय तुला राशि भाई मान माधव पवित्र बाणी कार्यक्रम तरफ सब किसी ना कि स्पेशल कथा मुझे आनी आपंकर दुख सुख माने समाधान करने तेरे गृह सचलता बजाय रखा मन रखु जदि निज घर सुख शांति बजाय रखा चाह तेज आर्थिक दृष्टि समर्थ रहा चाह तेज प्रत्येक अमावास्या दिन तुम्हें रोथुवा बासगृह को झाड़ू द्वारा सफा कर जिते अदरकारी जिनिस बाहर सब कबाड़िया को बिक्री कर दियो छिंडा कागज छिंडा कना भंगा शिशी ताकू सब सफा करी अलिया गदारे फोपाड़ी दियो प्रत्येक अमावास्या दिन यही कम कर सारा घर सफा कर सारा 5टी सुगंध धूपकाठी लगे चतुर चारिआडे बुले आनी घर मध्य रखी दिंतु यह 12टी अमावास्या पालन कर देखु यार कार्यक्रम केते चमत्कार आप पाइबे चिंता भी करें ना ये माधव पवित्र बाणी कार्यक्रम ये आपको चाहूँगी जे आप जदि आपण मैंने कहीं फोन करते पुराना व्यक्ति संपर्क भाई भाई मैंने मुझे फोन उठे पारे कारण से नंबर मो पाक बारंबार फर्माट होची जे कि आमर लैपटॉप प्रॉब्लम देखा मोबाइल प्रॉब्लम देखा से नंबर गुड़िक फर्माट हो आपको अनुरोध करुच्ची जो मैंने पुराना व्यक्ति को फोन करुले मुझे फोन उठाऊनी आपण मैंने व्हाट्सएप रे पुणी आप ना सहित सेयार कर पठातु मुझे सेव करके पुणी आप सहित जोगाजोग जारी रहा आसतु देखा जे कि बिछा राशि विषय मोर प्रिय बिछा राशि ये नाइट ऑफ कप कार्ड आपण लाइफ रे किसी नुआ अपॉर्चुनिटी आज जोग देखा जाउछि बागर संबंधी किसी प्रस्ताव आसीपारे किंबा कौन चाकरी संबंध प्रस्ताव आसीपारे जहाँ भी भावुंट आपण पाखक जो कार्य आसूची ठीक अटे आपण भगवान को ऊपर भरोसा रखी विश्वास रखी ग्रहण करंतु आपन को सफलता मिल ये पॉजिटिव कार्ड अच्छी ए चिंता करार किसी ना भगवान गिफ्ट हिसाब से आपको किसी ना कि दौरान खुशी आप ग्रहण कर कार्य लगेगा चेष्टा करूँ घर परिवार दाम्पत्य जीवन आनंद रिलेशन तरफ किसी खुशी खबर अच्छी व्यवसायी मैंने खुशी हे छात्र छात्री मैंने पढ़ापढ़ी में मनोनिवेश करेंगे सन्देह करार किसी ना मोर प्रिय बिछा राशि आशावादी रे किसी आशा पूरण करने गोटे भाविकी रे ये कथा हम यह हम कि आसो एमती गोटे आशावादी मन भर आज रही गोटे कथा कहूँ चाहूँगी मोर प्रिय बिछा राशि भाई मैंने जो मैंने गृहर सचलता बजाय रखा चाहते आपण मैंने मन रखु जे कि निज घर सुख शांति बजाय रखा जो मैंने चाहती और आर्थिक दृष्टि समर्थ रहा चाहती तेज प्रत्येक अमावास्या दिन तुम्हें रोथुवा बासगृह को झाड़ू द्वारा सफा कर जिते अदरकारी जिनिस बाहर सब कबाड़िया को बिक्री कर दियो जदि छिंडा कागज छिंडा कना भंगा शिशी अलिया गदारे फोपाड़ी दियो प्रत्येक अमावास्या घर सफा कर सारा 5टी सुगंध धूप घर गर्ती में लगाइब यह 12टी अमावास्या पालन करने यार सुंदर चमत्कार देख एवं तापर माधव पवित्र बाणी कार्यक्रम सहित आपण मैंने जोड़ी जानीपारे एवं आसतु देखा जे कि धनु राशि विषय मोर प्रिय धनु राशि जदि मुझे आपण को आज स्थिर रहा पड़ो जेहेतु आज श्रीचंद्र जोग अच्छी आपण केयरलेस गुण को आज छाड़ा पड़ो अनेक दायित्व थिला परि लगुची ताकू बंद करंतु नने आपण को आज अनसक्सेसफुल हे जिबार संभावना रहउची सावधान रहंतु किछि दुर्घटनार संभव देखा दउची एमिति जिनिस को हरैबे जा आपण को पाखरे अछि घर परिवार दाम्पत्य जीवन मध्यम रहि पारे रिलेशन आपण को ऊपर आज निर्भर करूची व्यवसाय माने निज वचन निज आयत रखिबा चेष्टा करंतु छात्र छात्री माने उत्तम पाठ पढ़ा पढ़ी मनोनिवेश करेंगे एठी कहबाकू चाहूँगी मोर प्रिय धनुराशि भाई भाई माने जेहेतु आज आपणकर श्रीचंद्र जोग अच्छी आज केयरफुल भाव में समय नियंतु घर सचलता गोटे उपाय कहूँ सुंदर उपाय जदि आपंकर सेमिति किसी असुविधा अच्छी तार करंतु निज घर सुख शांति बजाय रखा आर्थिक दृष्टि समर्थ रहा तेज प्रत्येक अमावास्या दिन तुम्हें रोथुवा बासगृह रे झाड़ू द्वारा सफा कर जिते अदरकारी जिनिस बाहर सब कबाड़िया को बिक्री कर दियो छिंडा कागज छिंडा कना भंगा शिशी अलिया गदारे फोपाड़ी दियो प्रत्येक अमावास्या घर सफा कर सारा 5टी सुगंध धूप भक्ति लगाइब यह 12टी अमावास्या पालन करने चमत्कार देख तापर कार्यक्रम सहित आप ऑटोमेटिक जोड़ी आप आहरी अनेक किसी करने प्रस्तुत हेबे एबे आसतु देखा जे कि मकर राशि विषय मोर प्रिय मकर राशि ये कार्ड आसी जो कार्यक्रम आसी मकर राशि भाई भाई मैंने आज आप लाइफ रे किसी गोटे हठात बदली जबार देखा जापारे आगू आहरी किसी भल
ଯାହା ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ଉତ୍ତମ ରହିବା କଥା। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ଲାଭ କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉତ୍ତମ ପାଠପଢ଼ା ପଢ଼ିରେ ମନୋନିବେଶ କରି ଏପରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି। ଧନ ମଧ୍ୟ ଥାଏ, କ୍ଷମତା ଥାଏ, ଲୋକଙ୍କ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ କ୍ଷମତା ଅନ୍ୟର ଜୀବନକୁ ଆଜି ବଦଳାଇବାର ଯୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟିକେ ହାନି ଦେଖାଯାଉଛି। ଇଏ ମେଜିସିଆନ କାର୍ଡ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଡ। ମେଜିସିଆନ କହିଲେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କାର୍ଡ। ଆପଣ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଆଜି କରିବାର ଅଛି। ଯାହା ଚାହିଁବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ପାୱାର ରହିବ, ଏନର୍ଜି ରହିବ। ଯାହା ଚାହିଁବେ ଆପଣ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ହେଲେ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ କରିବାର ଅଛି, କାହିଁକିନା କାର୍ଯ୍ୟ ହାନିର ଯୋଗ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗୁ ହେଉଛି। ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଘରର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମର୍ଥ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ତୁମେ ରହୁଥିବା ବାସଗୃହକୁ ଝାଡୁ ଦ୍ୱାରା ସଫା କର। ଯେତେ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ ବାହାରିବ ତାକୁ ସବୁ କବାଡ଼ିଆକୁ ବିକ୍ରି କରିଦିଅ। ଯଦି ଛିଣ୍ଡା କାଗଜ, ଛିଣ୍ଡା କନା, ଭଙ୍ଗା ଶିଶି ଥାଏ ତାକୁ ଅଳିଆ ଗଦାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଘର ସଫା କରି ସାରିବା ପରେ 5ଟି ସୁଗନ୍ଧ ଧୂପ କାଠି ଘରର ଗର୍ତ୍ତିରେ ଲଗାଇବ। ଏହା 12ଟି ଅମାବାସ୍ୟା ପାଳନ କରିବା ପରେ ଏହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚମତ୍କାର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ମାଧବ ପବିତ୍ର ବାଣୀ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦକୁ କିପରି ସଜାଡ଼ିବ ତାହାର ଉପାୟ ସବୁବେଳେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥାଏ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶି, ये जो कार्ड आसी क्वीन ऑफ सोर्स कार्ड, ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିବେ ଯେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ସହାୟ ହେବେ ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣ ଅସୁବିଧା ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଇଛନ୍ତି। ରିଲେସନ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ବ୍ୟକ୍ତି, ବନ୍ଧୁ, ମା ଯିଏ ବି ହେଇପାରନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ମନି କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମହିଳାଙ୍କ ଠାରୁ ସପୋର୍ଟ ଏବଂ ଗାଇଡାନ୍ସ ମିଳିପାରେ। ଚାକିରି ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ମାତୃସ୍ତରୀୟଙ୍କ ଠାରୁ ଉପଦେଶ ନେଇପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ରହିବ। ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଆଜି କରନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆଜି ଟିକେ ଆୟ କଷ୍ଟ ହେବାର ଯୋଗ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଭାବିଚିନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଘରର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମର୍ଥ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ତୁମ ଘରେ ରହୁଥିବା ବାସଗୃହକୁ ଝାଡୁ ଦ୍ୱାରା ସଫା କର। ଯେତେ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ ବାହାରିବ ତାକୁ ସବୁ କବାଡ଼ିଆକୁ ବିକ୍ରି କରିଦିଅ। ଯଦି ଛିଣ୍ଡା କାଗଜ, ଛିଣ୍ଡା କନା, ଭଙ୍ଗା ଶିଶି ଥାଏ ତାକୁ ଅଳିଆ ଗଦାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଘର ସଫା କରି ସାରିବା ପରେ 5ଟି ସୁଗନ୍ଧ ଧୂପ ଘର ଭର୍ତ୍ତିରେ ଲଗାଇବ। ଏହା 12ଟି ଅମାବାସ୍ୟା ପାଳନ କରିବା ପରେ ଏହାର ଚମତ୍କାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ମୀନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ସିଚୁଏସନକୁ ବା ଭାବନାକୁ ନେଇ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନେଇ ବହୁତ ଅଧିକ ପଜେସିଭ ରହିବେ। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ଅତୀତର କଥାକୁ ଧରିକି ବସିବେ। ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ବି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣ ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ରହିବ। ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ କି ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କ ଆଇଡ଼ିଆକୁ ଜାଣିଯିବେ, ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯିବେ। ତେଣୁ ମୋର କହିବାର କଥା, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ବହୁତ ଧନ ଦୌଲତ କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ବିଦ୍ୟା ହଉ, ଯାହା ବି ହଉ ଆପଣଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ହାର୍ଡ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ଅଛି। କିଛି ଅତୀତର କଥାକୁ ଆପଣ ଧରିକି ବସିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଆପଣ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ହୁଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ପଜେସିଭ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଆଜି ଯାହା ବି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲରେ ଅତିବାହିତ ହେବ। ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମାଧବ ପବିତ୍ର ବାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପକୃତ ପରେ ଉପକୃତର ବାଟ ମୁଁ କହୁଛି। ଆପଣ ଯଦି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଉପକୃତ ହେବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପରି ଆଜି ମଧ୍ୟ ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ମନ୍ଦକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉପାୟ ମୁଁ ବତାଉଛି। ବିନା ପଇସାରେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଖକୁ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ନମ୍ବର ମୋ ପାଖରେ ତେଣୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ପୁଣି ନମ୍ବରକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ତାପରେ ଜାଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ଉଠେଇବି, କାରଣ ଏମିତି ସହସ୍ର ଲୋକ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବିନା ନାଁ ଲେଖା ହେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଫୋନ୍ ଉଠିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଲେଖିକି ପଠାନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯଦି ନିଜ ଘରର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁ, ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମର୍ଥ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁ, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ତୁମେ ରହୁଥିବା ବାସଗୃହକୁ ଝାଡୁ ଦ୍ୱାରା ସଫା କର। ଯେତେ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ ବାହାରିବ ତାକୁ ସବୁ କବାଡ଼ିଆକୁ ବିକ୍ରି କରିଦିଅ। ଯଦି ଛିଣ୍ଡା କାଗଜ, ଛିଣ୍ଡା କନା, ଭଙ୍ଗା ଶିଶି ତାକୁ ଅଳିଆ ଗଦାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଘର ସଫା କରିସାରିବା ପରେ 5ଟି ସୁଗନ୍ଧ ଧୂପ ଘର ଗର୍ତ୍ତିରେ ଲଗାଇବ। ଏହା 12ଟି ଅମାବାସ୍ୟା ପାଳନ କରିବା ପରେ ଚମତ୍କାର ଦେଖ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆହୁରି ସରାଗ ବଢ଼ିବ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ମୁଁ ବାର୍ତ୍ତା ଜଣାଇଲି। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ପୁଣି ଭେଟ ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି। ସେତେବେଳେ ଯାଇ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।